بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي سلامينو والله سبحانه وتعالى نياغنا الله سبحانه وتعالى غنا خير نيغودا غدنا على الآخرة ونا التيغا ونا ماما ونا سلي النبي كما عليه الصلاة والسلام ونا كوني سلاما كوني نين كنغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كندن هل كتافي ونقوانتا عمدة الأحكام كشرحني يوقع ترنين يغنوري إيغا بنياني قا ترنين دو كسو يسوني باني تقريبا ويسو جونجيني نصيحا دينيا كمي يو الحالة بينو قاتل لدنا بريك لساسا ويا كنجيا يغنو يوغم مو شريانا يغنو انتغم مو شريانا يغنو توخي نياو كمي يغنو خا كنا سيو ingananya bo ado fi qore be ga duna bire ke dilenki ke ngani ke fankanga tebe gati awaduna no hondi ke ngani corona ke ona mbugo haqqati nan ta daga ona mbugo haqqati nan tari haqqat so wa mu ko kare nanti ke wujunun konti hada maremme kunyankara ke watte no hondi asuwa ko nini bo khibare ke di ijaakali sahaba ñani ma sahaba he bo higabe gabe ñani agara nasihanga agara attirindi yo xa ona konno bane bane allah subhanahu wa ta'ala gana dunge yo xa nasihan kane oni simmandi allah subhanahu wa ta'ala adigan kannenga agati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinna do hada maremme imi taga ho yaga heti ini ke allah tabaraka wa ta'ala ini batu donc hada maremme ari en aduna no gondi kempay ken kay allah batte nyani allah dan taga kenyai ada liti kenyai bal fofo su anya khengai aga durado ke bire no gondi kenga ni mun nam ponyai hada bare menga na henetai allah tabaraka wa taala rakenta kan kenya dangani ati huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an allah subhanahu wa taala ayani tunka kebe gattagande kadangani fofo suga nyinye ke kamma allah rakenta ga kadangar fofo suga nyinye ke kamma ka kallenya kenya lasli ngani kebe o ya nga kebe anye ke kamma onati ke adaga ntenya kabe fohe ma dalili nganari nanti khama kinye ke ya kembere ona konti kabe hinunga yo ke suda ko inante har maremme allah subhanahu wa ta'ala garantuka antaga kebe kenne allah mbattenya bo allah mbatte kaga ni kebe ya kenya allah garanya mar fofo sudambe adiga manyani ba golli manyana galling allah da tabaraka wa ta'ala annan qawta ke mutan kitum pillin kenyani ibn taymiyah rahimahullah atoda ngani al ibadatu huwa ismul jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwali wal a'mali al zahirati wal batinah adibati ngani kebe ken fofo sudambe agallin Allah dangani tabaraka wa ta'ala ado Allah ga mulla gelli diga munga aro gollunga o bangante aro fofu gonte donc wanna hayne hobe sugallin alla da alla gamulla ona ken continue alla mbatte nyai aw ken no gonde farla aw ken no gonde mustahabu aw ken no gonde mandubu aw ken no gonde as-sunna kusuni alla mbatte nya no gonde yo ka alla mbatte qayil imman kengani kebeya kenyen tauhid ke كيان عبد الله بن عباس هذا آية كحسر ننتي إلا ليعبدوني أي يوحدوني نيكي الله سبحانه وتعالى بانا الناقو أنما قال رفوفك هم ميا يو نوين غناني أنما قال رفوفك هم ميا gelli qotan kanganari
masibo no ngana yang kan kammai annam maka Allah tabaraka wa ta'ala annam maka do fofo suka hone ayana torangutu ayana sakka seren kammai torangutu baka seren kammai kenni ho hana illandinga ko masibo no benu ga wurno duna bireke kamma Allah subhanahu wa ta'ala do khibariya Allah fare sallallahu alaihi wasallam qa ado khibariya bal mu'mini amumina humbangane birake be jarabinu ngana yang ka kammai bayri Allah waseren jarabin tibanna hunga awan jarabin tip korinta hunga awan jarabin khalitu masibo no kubenu ga yang kanan kammai kenya ni fare sahabanu Allah subhanahu wa ta'ala gara jarabi be hokate be sagi kammai ken ni jihadu nya ken jihadu no gonya ni mu'min ko munafiqin ko aga bugo meti bayda mana ni munafiqin ko ni sallini misidundi kape annabi alayhi salatu wassalam iwataunu kape silaminunga mu'minunga iwarono kape o bakki kape kabari birake be Allah subhanahu wa ta'ala gara jihadun farlannahu farendi sahabanun kamma alayhi salatu wassalam munafiqinun to halle alla da munafiqinun banga di bakka mu'minun di ma ghazwatul al-khandaq الله سبحانه وتعالى قال فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله براكب مؤمن نغرى أحزاب كرينغري إتي الله دي فارن دو نينتي كياي الله سبحانه وتعالى تفوفو ما جيدي مخا إلا مؤمناه أما منافقين إتي ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا Allah de fare moñina fofa ga hede marseille donc mu'mina ko ndo kafira ko ado munafiqa ko abogumede Allah subhanahu wa ta'ala gara kureke jihadu ke sakundi fare kam sallallahu alaihi wasallam adi sahabanu Allah subhanahu wa ta'ala qati الله سبحانه وتعالى تورغاني ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يمون دا سمنا با أنا ني تغنو كندو تا أنك مغناتي أنتم ولتي الله إن أنغرا أنا ني انتم فتننا انتم جاربني انتم ربك لا الله سبحانه وتعالى موغري جاربيا موغرا مؤمني تونغونتي موغرا تبكا منافقين نغندي donc masibon ko benu ko yankana mu'min nun kam ma hay ken kenye masibon ko akarata na rawayna yanka ko men kamma arawani ni qaya sabuni Allah subhanahu wa ta'ala gari yankanda ka kammay kenya ni masibon ngana yanka andu hay awani nan cha bunya na Allah subhanahu wa ta'ala gari yankandi kudo annan cha ga katta Allah subhanahu wa ta'ala na tubu saga katta Allah kenyani Ali radhiyallahu anhu ati masibo mayanqa aga hetiti junubu nyai masibo kamawurgi aga hetiti tawtube nyai junubu nya sabuni masibo na yanqa ko mon kamma tube nya sabuni Allah subhanahu wa ta'ala masibo ngutubaka ko mon kammai Allah gara yanga ngate kebe yankandi imaton kubenu ga dangi o kuriyen kane angana hay kenya ngangate sabunya man kai birake be ga kafira kuti Allah tabaraka wa ta'ala ida Allah kuta junubu nyani ke ngalla kuti ida gollu da bari nyine ke kammai kungollu ko moyo gono hay sagene kungollu ari sini o society no gonde sasa ke ngani luti ganka ko golle Allah subhanahu wa ta'ala yanga katem po ko ten tiaga nyankandi kammai ona hay annabi nyimme go ha Allah subhanahu wa ta'ala yanga katen nyankandini ikammai kabira kebe ken annabi nyimme immato nunga sage katta Allah tabaraka wa ta'ala Allah da yangan katenga rawtu bakke kamay kengan Yunus alayhi salatu wassalam asro Allah subhanahu wa ta'ala yangan katenga rawtu bakke kamay donc yani masibon tayan kana nyinye ke kamay aga hediti Allah ko tiye nyai masibon tawtin bakka nyinye ke kamma ga hediti tube nyai
ado khafarike simunde na yampai mundo Allah tabaraka wa taala kunya na masibo ngirdini o ko mu'minu na masibo ngutu bakko kam ma yataqandin tanni hilloy ma'nawiyan nganonga ado maddiyan ngona ma'nawiyan ni mana kai nan caage katta Allah tabaraka wa taala nan caage katta Allah nan lagatu khasa kudu Allah subhanahu wa ta'ala masibo ngutu bakko kam mai ado kadi sababu nu benu ga masibo ke yang kandini komen kamma kun sababu nu ka anganani gona kai ona ko hernya kun sababu na bogona inganani misale nga Allah kutiye nyani masibo nga ga yang kana yanga katun na yang ka masibon tahinu na yang kal balahu na yang ka ko mon kam mai o ngano kitengu du kata Allah tabaraka wa taala urondo ke na tokoti Allah kuti ko nyana ona kanga masibo kenta gilli Allah subhanahu wa ta'ala to dangani wa ka'ayyin min qaryatin kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah subhanahu wa ta'ala dibe wa khibare kono dangani hasarna no da me ko takenga hornati makkani hono da hon tanu ko kende be kanati amina debe kenyi debe duntange nyani mana ten kunte nyani kawatu har duna to ano ngara kebe ko nanti jamana su economy ngana segene economy nan cegena daga kana sababu hanangani kebe ten kunta ko nanyi jamana no gonde ten kunta ko nanya jamana no gonde julanu na katu telle na katurini na burena katu illan ko pene kittun no gonde bana sembe ngol nyangalo nakite na buru ngol nyangalo nakite kangana jamane su ten kunta ko ganta no kondita hari na buru ngana nyaga burini jamane ke no ko nyaadi na buru ke na bagani na golli awa kotono aranta kan jamane ke ranta kan heneta boyda na gajange nyano kon ten kunta ko tadi yani kennano ngakaro jamane ndo jamane durunga gajanga jamane chono durunga gajanga masibo ngakaro anna nyina jamane ke aranta telle haranga nani yani finu ga makai jamane ke no gonda nay hubeno ga jamane ke ngene kaade Allah subhanahu wa ta'ala ti kende be ati makkani yaron kunne amina debe ke debe dun tangen ya ten kunte nyan ken cha bunda allati yati rizquha min kulli makan awar jake ngari nay karasu war jake nyalli nay karasu mana debe ke julanul lini ido marsandi sinari ina gaga debe ke no gondina fono ko bo khalina dagi gaga donc sellan kallen ngarini nokon kallen bakka boy jamane ke den duntanga ko nyana jamane ke nokon julanu tudi donc yai yatiha rizquha raqadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah agusa kafira goti alla ne manunga ala alla ne manunna kai e watini yaron kunne muhammad alayhi salatu wassalam alla gara khirin katta makkan ko ngai kusala muhammad annabi nyimma kunna kari bara kai ما يكونون آية عام يعني كند به إكافر أقوى تي الله أني منونا الله لما قادر فأذاقها الله لباس الجوع باني الله كتير كهل لما نخلي الله دا تمندي نا ينقندي كمي لباس الجوع دل نرامه والخوف يركنه يتيرون قلنا القرآن كده تعبير نانتي دل نرامه الله دا ينقندي كمي boyri ido dulle ke konto bakkamedi keta nan pate dullenga dullenga riya kota kebe keta dulle nyan jokki ko sirenga era mello ndegam pate ngam ko ali hate ke me illa haten din ko halla ka to halle dullenga da hate ke illa aro kadi kanne Allah subhanahu wa ta'ala kanne ni ramen qariya e husanya kanun to nyaadi managani iga kafira goti Allah ne manga tabaraka wa ta'ala وكان ينونو كيلن تقصري في قبل ودي الله سبحانه وتعالى ويان قندن كمان كماي أنا كندا بنا من خاي كودو ينسى كتا الله ينتو بكتا الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بنينا كسهو نينين نغندي أكسهو هنген نغندي أكسهو سيغاندي تمنا خاي تي سرونغا كبه غوليني سرونغو لبرو ida Allah kuta singandi nyenyen kam makema wasere daga Allah tabaraka wa taala kuta hangun khano gondi hurun no gondi
jeni huru benu gari do wuro mbattenga lenkiya e gañi do jin kamma jeni nga kamma alla kute nga kamma dolo minne nga kamma fofo so angara munati gollu bure aga ñana kamma semben kore ñan kesun talinga alla dangan tabaraka wa taala kesuni alla ko señe donc allah subhanahu wa taala tini temundi fonjo goyi igara kebe golli ikitten golle go alla ni temundi kenya ngan katego ana masibo go yanki kamman yankandi kamma kuro ina sage kata allah tabaraka wa taala donc kenya no kunga lahi oga masibo no kubenu ogina hanendi lenki karancuya ogana lahi onan caage masibo no kunan ngiriba ko kamma awalan o sage ne kata allah tabaraka wa taala ogana sage kata allah allah na masibo ke wurto kamma kendi bana hillandi masibo keri sababu ari sababu no kubenu gona hay allah kutiyo kubenu gona kanno nencu onan kawta kemba kawdu na hay masibo ke nakatu telle anta sagene o kitengu tukata allah inanti allah ke masibo to kamma na nya sabu keno ko imeno ay asabu keno ko imeno kenta telle de angana wi allah khilli angana kiri allah khilli il faut ko gatanna kebe waranna allah to bakka kenyai kembira nawru kata allah subhanahu wa ta'ala ko agara ko mo nanti fa firru ila allah kana nguru kata allah ko kata allah minna agara hakka bake be kana kenya walla kana telengo allah tabaraka wa ta'ala agara hakka bake be kaga maken to kono aga kana kai kana ta kana telengo allah anani kabe hoke wa kana kai yaron ko nakado ke telonge heti telonge kata allah aga ka kisini allah yanga katenga dan kono kilo to kendi siri bokeni hillanding asikandinga masibon tahino benu garo kita wabire ke no kondi lenki oranta su konno ka oro wayona hoko anai hube jonginte nga dina mbonondi ndenga halamare mukuda kellaga nanti horo ke nyani inta dungene na wurun nambono inta dungene kanun nambono khadina kekenke wadungene ken nambono aga dina ngana bono bakka ko mom magay fofon ta xam maga duna do lakhara lenki kota ke ya serenga na gira ngana debe yogo debe kumenka debe ndun ko non ci gilla nanti il faut ko ina mara agara kedi game ke kayinde be uta agara tele ngonde katto debe kumen akan ta kawta ken dabar seren ta kawta sere kana anta kawta kirse kana anta kawta sere kana bi se kirse kamisale nyanta ogara ko bo serebe nganari misale nga ati debe jamane go ada tun kan yugonka jamane ke soron bakka nanti mana khasa bu nyagari ikun jamane tun kan yugonka in kawanta marana ina kewtu bakka kamma kanna nyino bire ko ro ko benu katele do me odi gari ni do me kunya na alla kana ona so ikapia ina alla faren ka ona so ikapia ina tolin ta ko ti dinanga ona so ikappe ona raga keta kunya haken de bellen cirunga ma kunya ke jamana len cirunga kenne halakin ta kunya Allah fare sallallahu alaihi wasallam da ko odangani hadise nga bukhari no konde aditana nanti nakasi hana be gari bani israel an kom magai dinandi kenni aserenga na fi bure nyangi ido mena kanga ada Allah kuta inta kabana inta hokon nadangan ke Allah kutie antanya na sabu ya gati amma ka taqiqa pe i gande ngam amma ka taqiqa pe ta quran balile ngana kare kebe gani Allah ko tanare kenyan ta gunu kappe ya ta quranunga adina ka hi gande Allah farante na kasiyem pagara jopero ni dina ke kem mo ndambe miga kenya sigira ikata miga Allah kainde na Allah kanan cangati Allah dina ngana kenya nya so yuhoyi na kenya nya ta quran ka caranga fa go makalen ke mo be angano tietra no ko hayanta bane so bakka bare no kondi tietra sube oga wutulenki amo masu nan cangati dinan ko kamanondo ke golle wasa hani kamay la qiyaman ko tangaw alla na sahanan kamaya angara fofo suda beri anga tolin taawona na danna soronya e butem bagandi boy yogo no anna mo inati boy ku ustaz no kadi warata ustaz ngati ko be haramun tenni inati kunce gene kenye na khosati na khosa dabare ustaz njolnyi medi anke da semananto Allah tagemeya mangana sa an qabra ken nogondi ando ustaz nyana ken to ran kitana no ngaba inna ma usayna wa khonna ndangane Allah gara nyamari ke benanta nakinyandi
to ago be Allah gara kinai ana kenya kinyandina ga kanna la qiyaman kota nga Allah nam makittirindi ke to ago be igan kawanta kinni igama kini Allah fare hadise li alayhi salatu wassalam ati serebe ngana to ago la ngara fukondi la qiyaman kota nga iwa qarabello na ngelli jahannaba qarabe iwa kanna ken innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda kundagana yemmu be no ga hommo gondini o gara kebe yankandi gelli bangendo ho qurayenga hompalle o gara bangandi soronda ngani ati ulaika yal'anuhumullah ko an yemmu be no Allah gi langana ado soronda ko langala ko ayanu kanne ado ko hadisu kannen ca bunyani Allah gara likebe saki kamai to ko ke halle ina ko na kala nanti kemanya kesrenyani aka wallahi agan takanyi kubenu ga kakabane ga kanya marne kado kame kana kanga kungan taka kite lenki sorotana no kakumpe sorotana no kakumpe Allah faare sallallahu alaihi wasallam hadiselli aga bukhari no kondi ati inna Allah nadhara ila ahli al-ard famaqata arabahum wa ajabahum illa baqaya min ahli al-kitab Allah ha indi kata nyinyedun kono kata faare billagari afayindi kata nyedun konunga alla buta suya fereng nyedun kencu arabe nyani ba ahata binne nyani ba ati babu nyani ba kolan none suga nyeke kabila suga nyeke kamai alla butun tenya nyaga hedi soro kuttunnu ko benu ga to kitabi dun konu iga soron kelli kata alla dina iga soron nyamar ni iga soron kabala aga hedi kumpalle Allah subhanahu wa ta'ala ni halakiniya donc kubenu kaga sorondo mena ka yoga naqiya ona tietra num bagande xanne ma ustazunu ona naqiya ona ka honno gonde ka do ni ne ono gonte ni ni bo rakkanta ustazunga ka honno gondi aga heti misale baade ngana kete boyri kembere kanun tenya nanti nangere na kanjonde mundu Allah ke hureda ngani ikanun tenya na Allah namma ke kanjando laga nata ustazun na mendai inalli kenci gira ina simme usari sigira Hasan al-Basri ati alhamdulillah tigenga Allah dangani biraka be kallenga nari ina wuru kattoy garatu nanti ga hosu kama dunano ko janga khimantai na bure nyani ba remme nyani ba ke waso yani ba ke gajan qorani ke man kan qorani ba ndaga dore ndake anya ko kallenga nari ata ina ta ustasun na minna fofo so anji ke ngan naji duna bire kedi angara nguyun cu kutudo kenya bate kallenga nari antaka simmere kenga anci mene ke usas mi rente be anganya kana anganya asabote nanci mene kenye kun ka hayken sallina ray donc kento lin tago be go ka hon nogondi kenga mabugo ka ho ken nogondi halle Allah subhanahu wa ta'ala na masibo no nya yankandino kamma fitna onda bo ke di orono hotanadi onda bo ke di orono hotanadi boyri fitna lanta yonde le bako il faut ko ntiage katta Allah dinanga tabaraka wa ta'ala ko hadise ke ga sunan abi daud ba ko be Allah faare sallallahu alaihi wasallam gati gella kanga na wardo inan gagenga kenga ne kada gage haramun tenya da bari dona wore batten riba ngage Allah ko se gage haro kunga guyu no gondi kada wardo na nun ko kunyai mana kada wardo na burunga kadu nge so kampon so kantenu nyama kai aka manga ndage so kanten no gondi keta har salli hakati ngana ran takati ni nan challi inan kontini gollenga inna ma gollini baale har salle nyima nyumuna dinan challe kada kakinye ke alhalai kada khadinan to kononga alla farenti alla wala gonta ko yang kandina kakamai aran kenta gilla kakamai ma kana sage katta alla dina ke tabaraka wa taala agalen kanna nyina nabure awasorom magai sorom mare sorongi sagonun kamai nganna mukiya kanna nyina kenabure be ga kati magai ke mare be ga kati ma konti sago kitana mana gari boyra masege Allah tre Allah sagon ya kamai serenga matre Allah sagon kamai tabaraka wa taala Allah tan sagon kitana bori Allah sagon baane angana tre ken kamai ana honkoro ni nandangari ana yuru wandanga na katu kisini ha yani serenga na hadiga manga masere da hokko nandanga nampa juntadi anjakkinde ada anjarginde soromma kabane inna mankenna Allah dunge nyamundu tabaraka wa taala angana kinye ke ngana tan dampa kinye wala lingin ta kun kempang kana bure heremme he hohe donc on kawon to kilon to kokendi kenya ni Allah subhanahu wa ta'ala da corona nanti Allah da bani israel an kollanga e annabi nyum muncina kun kamma Isa ado Dawud alayhi salatu wassalam
ati mana kai kutayen dangani I Allah kutayen cabuda adi langa mana kai Allah kutayen cabunya dangani ati kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu imanyi ga me ka bana baka fi buruku be ngi da barni imanyi iga me ka bana baka donc ken sabunya ne Allah subhanahu wa ta'ala gari yanga kata donc on ka on to ke to ko ken sir nan to le tawti Allah dinanga nan sangati Allah dinanga nan sangati dinan kanan konga on ka on to ke to ko ken dia silama ko ado nyamar nanti ona kristen daro becate ka kengane dina dun kenye ado nyamar nanti ona dina ke daro boyri dina ke ni Allah kan yenta ko mancenye Allah subhanahu wa ta'ala ato dangan man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub sirebe ga Allah subhanahu wa ta'ala batita dingiranu nya darono Allah batiranu abati tagu mancho anda salle daro anda sume daro anda jakka daro anda alquran daro kebe gani tuwana nga Allah dinan dun ki anda daro ati anna kentu kendi gelli sondon kanne nyayde min taqwal qulub sondon kanne nyani ken sedan ka sondo menga makkanu Allah nte ku daro anyi toli ta ontiya ke yoda mu gona walla anati ken islami nyay angana gira ngane tiye taranda barni kafir nun dina wa nasara nun dina anta sago sangana tike anta sago toli ta ontike ka kenyi medina ngani kebe kenga islama ko anna walla sangana tikenya tolli ta on tikenya ana almaminya jena nanga ana de gumenya jena nanga ana khirina ranya jena nanga magana ta wana aya diga qotto laga gi bonondini aga hasari burulli tini aga bonondindini magana ko sadiketa dina ke gatterne mo ko kebe gelli faarandi sahaba nun tere mo iga taraka mo ko kebe maga kinyano ke mo gonna manati hani ke mo he inma lada mo ina de ngati kenye mi gati aya sube ado lada ngana me tampo ke aya ona kontin ho bulun khante nyai hadise sude do belo lada ngam me tampo ta ado lada ngana me tampo to na ke hadise kontin hadis la ponte nyai lada nyanda dinan chama ke diga men san kontan diga men nyai seren ta kawon ta ke konno kena halaki nyaarotin bitni ka honno on dikke ka homma tange nan dangi angara du tangati Allah subhanahu wa ta'ala Allah la kenya kono dangan tabaraka wa ta'ala ati wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu ka hongana ni mu'mininga Allah na yonton denda barni bakkay ana toranya yonton bakka kam Allah subhanahu wa ta'ala ka hongana ni mu'mininga Allah na ademana ana hasana duna birekedi ado lakhara donc keni nasiha yowai ono kelo to kete siri masibo no yang kano kam may kawon kawanto odu hayni asiri hobe garo kembatenga kenyani harsa tolinta kunyani ma diga konne kalima yogo kamanna ko ana ko sakafira ko tikenga ananya ta seda ona soyi ona simmana nanti hihe ko bita dangen toyi maqta yogo sanki akamandi tokonko mati alfa gasam maiba yo ada hini yogono ko kuntuni kahira ko nyai nanti alla be gara muhammadu ki na nyamar jeni ngai kun kamanne hetike alla ada diganga be ko silami nyimme anya gunu an kan nanga sagana kun diga muya aga kafira ko birakebe awatu mandatu kana ko agatwa ana ko agatwa donc kuyi ndambunga na jopero no ka honno ko don ta on ta soyini because kumanore munyallini o halle o dimbayo nyallini o halle anke nganta mun nan daga jahannaba ben no kondi maka sababu wari sababu be kumbane aganya na sabu ya garawa an korende ngene ben no kondi am palle an ganta here kutun kenga kedi gamu washafun ja sanki soronda beri me wasoyini ke turiyade ama turide anna hay ke diga min na ke no kumbane kena man kasara na ka honno gonde ka hira kun diga me ani rakem pagay ana pop maga annabi nyimmen konno na di jena na nyani maga tini ke kamam peti muhammadu allah gar ke muhammadu be farengani ke kamanne ke be farengani muhammadu ke kamam peti ken bona so ka honno gonde na kuru ken kammay
ke diga me khamiron ta kumbane ke ga hobe sarana o ku korum no gondi o kismarun dore mundo de bundo ta quranundi o ka haqqar soni duanga Allah ta kafir bogodi Allah ta kafir bogodi kafir mbo sabunya hay ken kiya ke kun don kawanta gemme ke ya aga debe sube daga jamana sube sorona kawndi kittun karna ya ina atagundi ina hujjan ciginda kam mai harangana kite nan karay me an kawanta kalla ana soron tumande ama sibon ko bano kore na to dinan kamma ana to mare ke be gara to kamma inshallah ana to mogobe anani o sagonga ni kenga o de gagemme la qiyamam ko to kara halle alla ga hinno no di suya go di suone arjanna tiken sababu ya donc kenya ono kilon to kelle sir ke hedi soyi hoy ke hedi soyi hoy na ke gobe gara ke digame ko akenyi me kiti du kamma nanti ike hedi islamia ike ni kafirinya akiti du kamma bon Allah tabaraka wa taala makka kafir no makka her no ku angani tirndi nante Allah wadi tine yo Allah wadi kaymadu ni Allah batte nyai Allah subhanahu wa ta'ala tangani tirndi konda kamundo ni yentaga etini Allah khabari ingani nyamar nanti na batiye kenya Allah bane adangani taru ngene kenya hala kenja te ke dumante nanti Allah wadi khanya mar khannu ku barakenye kube nuga barananti Allah tadi gati dahriyina kunna logo so buccun nunnu nyani kunga ku har kafir nunnu men ma kullaga hadmare mu yayimme kube nuga tin Allah tadi kem palle hadmare men nyi men ngana mo on pay Allah gati wa fi anfusikum afala tubsirun kada kay men hay anyi men ngana andu hay andandu hay hakkelen pay ni mo nga anca kaya kat nanti Allah subhanahu wa ta'ala ndangen daga hoadi kamanani ke garan ke daga anke makita tanduya kama woni kembire angatini Allah tadi anga Allah nakarni tabaraka wa ta'ala donc on kawanta sikkido kuya o ka hono kuya siri na ikhibare mbangani soronda ngani yo trende ke amusiba yo wahay ken ke akon boyri ke digame makko ni asare de be nokonde kada ke digame ko sella nyai asare de be ke hakkilam pobe aga konna ga digamu tay ama ke muti de be nokona dawdu sella nyai aro ke ngri sella nyai yo ha haklante nyana digame mungana bu sella ngana korosi ke digame xenna min nay ke digame na man ka sara na kumbane on kawanta man ka here nyana oga ke digame kale kutunu anani amma ka sanki o korundo mena ka amma ka sanki o jamanundi kumbane agarni kafir num bugodi agarni Allah kutano bugodi agarni jahannama dum kom bugodi agarni soro bugodi soro benu o kugati Allah ino ko so hakkulunya hakkala illan tonga ino nyatto ambale nunga ino do odo Allah kebe soga batta ino o ma goto benu ananya ganta gemme donc ono ke to ko fen seri yo ke kan nasihanya keri soal ke no ada kamanda diga kotte ke wara ni kattinga nda terenka kanke ga kebe konno nanti ki hedi soy hoy soron nangiri ina ku kamanul laga ini kaba akama matini murtani kenya matin dingran kenya diga ada ken komen ina kaba ma sanke do kahon bo hila gare benga konno ke nasiha no gondi ma ke maqta diga timmante di yere kenni mala hay kenni halmar men makadunge anga antoronyana sugutum menga fofo su ina hitarona no gonde ke diga moni ke ona ke konna hakatsu hari kawanden juhede anga terinkana yogona kawanden terinkana wasa sikalli ma sero sere anga sikana anda tongunya kamai akawanden tawtina alla kitabendo faran chunnan kamai sarafunu famen kamai maka ken terinka aga fitna lona ma gandi na nyengendi na ma hay maga dungan toronya na fofo so dambe angaro anatu alla nan tirni na yari anan tirni na ya digame go wanya na kemmu giya harame nyani kemmu gam ma hayya yo ki ati la yukallifu Allah nafsan illa usaha kanke nyimena ko nya sababu nga yo gono daga na kubo yesundambu mundwa e khani sanke nanti kati anda sankita yo gono bolle ni kembana ile ngana kare ina kannu nyamundunu se kannu nyamundunu le igol lempay kenye ga tankit Allah subhanahu wa ta'ala qati innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladina amanu yamu benu ga munda fi buren nan janki yamundo mena ka kubenu ga tongoliti Allah ati awida ngani yagunga dunabire ke no konaro yanga katem pokote ngida ngani sigen ko tan la qiyamang kota donc sankin dananka an kanat nanti fo wanda ngani de
fo wandangani kenya no kudigan kanno be no ga sankini ga kanun karana iga masibol litini bire no kondi iga sumpun kutunu iga gajangul litini anna sere go ra kamamma atren ka freng an kenya sabu nan kusara kenya le uromu ma kusa ko har salle be ga de mada barna ko ta sallim son don to xe mahay anna nan tan kamanna ta kan kitana kenya anna baraje ki anna toran kitana anna yanga katen kitana kenga anga batu bakka mahay ki ani nami ma ko ngamen nami ma ko ngani ke be na diga men naqlul kalam bayna an-nas li ajli ifsad na diga mun ngirindi ni sanke sorondo men kana yanga ke be munul ken no ni bonondi ni na kam bonondi nami ma ko ba ke kenya men nami ma ko ke killi jem pay ke le ke kota ke ku boy sunu be no gi sanke no ga kanun karnatiya oga sumpunu kutuntiya oga mare mun chankanitiya oga imben kumunu ado fitina oga kumunu jamano do debundo kanun no kondi tiku boy sunu wani maganya sabu ya maganya fitinan kumundananga nya fitinan karindanan Allah faris sallallahu alaihi wasallama ala ken kono danga na bangandi adi kunu mafatiha alkhairi maqaliq ash-sharri kana nya khairin polla kumundanonga kana nya bonen polla kun tekendano kala maganya bonen polla kumundanonga khairin polla kun tekendano kam maganya kenga duru koto akhi silami maremme anke mbegim payini angin trin kana annan duru kota sere ade anna sera kam mo ni ngakatnu nyana khairin polla kumundenga munyindano ngakatu nyana bonen polla kun tekendano bonen namma buku tankara herenya anna nya khairin nam buku tankara kenya ni faris sallallahu alaihi wasallam ada mu'minum ma kan kuto nanti mu'min na ko tamare nyai ada ko tamarti men tamarenga akhirinya nyang kana kata sorong atau orang yang kana kata sorong anta walle gatin ke tabartinga kun ko ta ko ta nyina ure sellana aderunga yerne anta ke ngalla kata marenga na moy tare menga yernan kamai donc akhiringa rini katanga abonenga anta kinyenanga mu'min Allah farante mu'min na ko tamare mo ko nyai ana khirinya kinni soronga ana bonenya tokko soromma ana bonenya ana duka bara baka borenya Abu Dharr ka hadith ke faris sallallahu alaihi wasallam agara sadaqa nun qibaren ko agara ka sadaqa nun qibaren ko anati nanata kama garante keda ati fare hike la garate man khay ati takuffu sharraka anin nas fa innahu sadaqatun minka alayk annan tora anna raga bakka soronga antora ke ken sadaqa nya giri kattanga ka aga giri nyimme katta nyimme Allah ante sadaqa bagandini Allah ante demandini Allah ante hari yan haju gume demana farenti annan antora laga bakka soronga antora ke anna raga bakka soronga kenga nyana sabu ya adanya sadaqa nga ampagara sadaqa bagandan dua dangani hadis yang karaga muslimun ko Allah farenta al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi silamin ni kandia kebe gara silamun ni kisibaki ikitten tora adi nenen tora anda silamin kisi an kitten tora anda silamin kisi an nenen tora nga anke nya haken silamin amene Allah faris sallallahu alaihi wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man qala man la ya'man jarahu bawaqihu ati wallahi ahiti mu'miniya wallahi ahiti mu'miniya wallahi ahiti mu'miniti koni adi serebe ganti ta khallema aganta adun tanga ko no bakki torang bana serebe ganta du tikisi ni bakki ta khalleman torang ati ke bet mu'miniya kam mo ni kebe ga fiburu nya sankini islamin do mena ka kanunga karneta fiburu nga nyana tay anna ta ko anna so yanna kata khairi anna simana ke tanda ko ada bari wallahi anda fi bure nya da bari hadith ilaga musnadu al imam ahmad hadith ke diga menga kamati kananya ko kameng mo ko nyai ji jinta ke mo kananya ko ke mo ndambe jingana yang kana ko sube anahe kamenga de dingara sube ina hetay mu'min na kawta nyana ke mo ndambe ay donc ono kelon to ke hubenu ga sankini fudigan kannu be no gi sankini boyesinu ku ga sankini kay ndonga nyini no hondi yani wortinde nga nyini no hondi woybande nga nyini no hondi alla kuti nga nyini no hondi diga mburu nga nyini no hondi onan droto umma hanya kunca kindano umma hanya la qiyamah ko ta keda ko keda sank kebe gara ko aro kebe gara sank kasuka pea junubu nga la qiyamah ko ta ragande nga nya diga mana makay no sube
kebe kagara sanki boyra an kembe gara sanki an ganta ka sanki adigan kanne ke man kinene soro yogo daga kinye kun coro yogo be an kagar kinyandai anda haga kai digame ke haranga ma ko haga kai digame ke tora be ga no ko ni yanga kate be ga no ko ka kai ke no ko donc hada mare mu ngai ni kilun to ko ke no gonde nasiha lagare be o ga nyamana tai kenya ni gabunya na ka ko tatana o wala ta wona honu ka ho me akadi wona diga ko kamai yo nasiha lagare be ga ni kenya lemunun kara yo akamanda lemunun kibaren ko nanti alhamdulillah lemun yogon wadru kotono kharangu nga kharanga njongaru ngai wa kharanga wadru kotono ka ingana kinya sigirai ina kusalampo yo alani kharanga kena lampi makai bo ikunyi meno kana kusalampo atoko kharanga keno gondi bo intaka sere kitana sere begia inyo korni aga hammilloni di iga gilli iga kharanga yo awalan hibane lemine ko usa zangananga de ma konno ga lemine nga anna buci ne laga nanda khoro anna wara ataro daban bo bedi ke mo gonda be dabal lemme na walla di ma battenga ita sitini boy daga rasun ta ga hesa ha kiga daga dingara sube awatelle no kanga na sa ran citita sa ga ngama yonke akanta yonke ro sa ga ke battenye daban buci ne nga na ina walla boy abu cinne nga anta bonon di mokotu anta bonon dindini sa ga nga sigita wasik kanga na khoro aga joppetele ti meta kembere na daba kera kana boyda bonon di hakatin pay kenye bon kembere Allah wa daba kera kana ati lemine mbucinne ngani gara kana anyini saxe maga anas idimba dum ko maga ina raga ida mara lagande ke do marande ke ina kaba ke na nyamar ke kiya da bari ke manya kiya sireni nya kondo boku kondo ay daro ndendo daro mogonchu yani familun tu inde sumpunga na sumpunchu tu gella bucinne agana khoro ina warati me kembre iga nyamara na lebina ko ke marande ke aga khoro hayke lebina ti kunya e mena ho siri yogon kahe ana aga telle mogobe ana ho sirun kahi ile mina ko marande ana ho sirun kahi lebina ko marande maga timme na hakale na timme afa men na timme ahayde na timme ana yasere timmantenga ana yasere be amarante gani ado Allah na kamarante ngana ado Allah ko mon nakay awasoron pakkentu yo kemarande hakati warini lemine nga hammi nga nyinadi kempa mi ngana surgo lemine ke no gondi kempa mi rawanya na khairi nga dangani yo kal lemine kemarande no ko nga hakati warini awanya kani di menu ko be no ya khenge ga illen telle iga wurunu iga telle iga rini ananyinta golle seydo sange ngame awati ina du wara di batten bari sange na ligile men dangani yo kem pakati anken caranna ko ta nyokorniya maka akotu bakka sange nga fere de kanna sange hakati nu nya ko inai ado sobe hakati nu benu gan sange akenyi men nanti hakati ke itu ma hakati raw sangana sobe hakati ngana kinye anatu nanti sobe hakati nya heke angana karlanu ku gabumpai hari tahfidun ko anna nyina iga betre ken kamai hakati nyogo wali lemunu nyina karanga bane hakati wo inata karaga sanga karaga tuma ila tuna dike hakati sanga hakati nya dike hakati tuma hakati nya ke hakati yanga hakati nya yo lampu yang ngana ra maka kendi anken cara nan takawanta lebine ke tokko lampu ke maka do ganyi menan ci menan tanke ngani lebina ko nga an cara nan garam mara nan ke ke sigirai bo amalella linga ko yanga akana lela linga ko yanga amani katini ke be angara da balleki aka cara na ke wa mundana dan kanwa kenya na ga mundana tan nanya aga force ne ani ya kan teke arawani ne anan katai me sondo menna tore igaran katu ke be garan to khellanga angana to yarante ta kunu arante sikki awa fofo sudan be barna angana fo da bar hube ga he anan kanda angana baranan katu hinu hilli anga wunu aken condo be ngatore ne boy dan tamunda nga wunu ha ada kencu mabanga amadu nga kentu nu kudo anga nyana mo be lenki anke ngana nyanga lemme ngari aga al hala yo anat nanti yogare melan qaide aganna anga mo be terendina lemme ke kam aganna ken ka ken terendan ken kamai anga manyana o akenda iya ken tekya namuni nanyangundi anka kawntanya ken tekya namuni
lemme ke ga nyana mo be keni amana nyonan drogoto kenga lelallinga kulenki ayano problem puga be gabenga lemine nga ben paylenki kota ke aga huda na anta dungene kharangen cembenga sarano jawa kharangen tukana anta dungene gollini ay ken huda na angana tinnana baba ke gela sama ke bareng anta dungene harta wonu kan no anna walla man gaay anganya nga lemine nga bonno hada mare men nan ko rake dangan angana lemme angana kanan anga munda anna kisini duna torano la hala toranya Allah tikiyati ku anfusakum wa ahlikum nara kana khadu tangada khay kadimbaya kharemu kayaku kale tanga bakay bendo ha allem memrande se sura de sikeke ngandangani de donc annan kilon to annal lem memra angara wari birasu be ga lampu baka kharange ma a force andaga kharla a force anke nga anga kharanga misale nga hakati warna ngalam punu mene ara wani ni kembe anke ni wurnu me anga tela ka kara khanga na kinya no ngata kembati baye nan ta ko ni me kanci nyaka me nan cakande imake da barnanti koram marana a ambirandinia imake da barnanti indam munda idan ko ne bar ina munda nanya leki alhamdulillah anya ara wani nan ni sere duna su wan terin kana anni sere soronga ta hu ngore warni wa kharanga wa gilli karanci warin anni sere ke marande be alla gara ndema an cara no ngaram marata ke hakosa haganya nemanga an kammai ala duna kuti ke ala no dandangani ala duna khibaran tu no dandanga do ke mbatte hon wandaro non an cara no nyani hon wandaro no angida non hon wandaro no an kawuna no kunga anay kunjude ke nkawa hundo kelle ma hundo ke ngida ko su to no ngakebe alla gara nyanganda ngatwaku ina ko sa tu sangure ina khayan dangani ina nyandangani gol nyangana ke jukite mania kotabe anga wuru anga daga kakkaray igante a togoyre keta kharange makinye ke nga makembaga ankel lan tek nyene ke sigiray allah de kharam donc il faut ko anka man nan do to alle mesere o sere ndake misale ko kharanga non bana ka misale ga be nyande har ke be o ga walla ga golli daga na bure mundu aga danyi bira ke be anganati iganata daga kasunu golle ngake dingira angana daga tanati golle ke kire ke mu may kera de ke golle dangal ikura kamay kellante har solle sawne solle kamay akalla aliken nasronya akalla aliken nasronya kabira ke be igata daga amma giran nan daga golli akosa gira daga adina kalen citige la ko tanga ken digam bane ken force bane ndana kalen citi magari ni lenki adi karundi moto ni business nyani annat nanti Allah subhanahu wa ta'ala dan cara non kayati kenga donc umma ka lemununga umma ka sono ngoga ke ko umma ka lellinga kon ko ya buru mi menu ga to kembe nanti ku ngana tike beta kenya nyana anyani kago me ngakan no gondi kalle mi ngana tike beta ananya na ko sa to kay kendo kenna khoro kem mo ndambe ko mane angana khoro kem mo ndambe antaka gare to ngu bakame ya kenga tike beta kenya nyana anya to munye ba anya gara ja hajunta donc ono kelon to kenga lem ko ali mas'uliyya nyai Allah subhanahu wa ta'ala gara ya an kannen kamai Allah nan tinni kenga Allah farante sallallahu alaihi wasallam ati Allah ma sere o sere ama dun tampo kinai aga kala kota be aga agari jamba aga hitla kiyaman kota ngana iri ta kuma tinya na halle maka drapo nyan ciki a halle ya inati kati fulani ajamban ta kunya hayken kiya Allah subhanahu wa ta'ala qati odangana alquran ke no ne inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah wa khanya man khana dun tampo nu kini kati dun ko nu donc dun tampo nyani Allah gara khalihanga andim baya ken dun tampo ngana sagandi ni katta Allah ko tabe an kaunta jage mo be arani Allah subhanahu wa ta'ala gala hay agamunda kiani nasiha no benu o kati kodno tindindo jumla igari o gari jabi ke mo ndambe ya barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa allah astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in